Sana effective kung ginawa namin DIY guys. Yun. May lava rocks spooling sa taas na flooring. Fiber clock. Boy, gawin mo nga ito mo. Bakit? Isang malakas lang. Bakit? Dali. Ayun na, mangat na. Hindi na kaya mangat. Galing na, kailangan mo lang yung igupin ko. Sige na, igupin mo na. Sige na, igupin Sige mo na, na. igupin mo na. Ganun lang. Saka igup na, sige na, sige na. Sige na, sige na, sige na. Wala, Ganun lang oh. wala mo nga eh. Ayun oh. Igupin mo lang. Hop! Ayun oh, bumaba pa tuloy. Hop! Hindi, baba muna natin ito. Dali, oh. Bula-bula pa eh. Bawaan mo sagad kasi wala na at mabula. Ayos na. Yan, dahan-dahan lang. Pwede pa lang ganyan eh. Puro ba, sagad natin yun. Yahit, sagad natin to. Sige, sagad mo. Yan, ganyan lang. Diba? Safe na yan. Mahina lang siya. Para patak-patak lang. Oh.